सूरह अल-जिन हिंदी अनुवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ऊहिय इलय्या अन्नहु इस्तमअ नफरुन मिनल जिन फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबन। कह दो, मेरी ओर प्रकाशना की गई है कि जिन्नों के एक गिरोह ने सुना, फिर उन्होंने कहा कि हमने एक मन भाता कुरान सुना। यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। जो भलाई और सूझबूझ का मार्ग दिखाता है, अतः हम उस पर ईमान ले आए और अब हम कदापि किसी को अपने रब का साजी नहीं ठहराएंगे। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मा इत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदन। और ये है कि हमारे रब का गौरव अत्यंत उच्च है, उसने अपने लिए ना तो कोई पत्नी बनाई और ना संतान। वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अलल्लाहि शततन। और ये है कि हम में का मूर्ख व्यक्ति अल्लाह के विषय में सत्य से बिल्कुल हटी हुई बातें कहता रहा है। वअन्ना ज़नन्ना अन लन तक़ूलल इस्मु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा। और यह कि हमने समझ रखा था कि मनुष्य और जिन अल्लाह के विषय में कभी झूठ नहीं बोलते। वअन्नहु कान रिजालुन मिनल इंसी यअूज़ून बिरिजालिन मिनल जिन्नि फ़ज़ादूहुम रहक़ा। और यह कि मनुष्यों में से कितने ही पुरुष ऐसे थे जो जिन्नों में से कितने ही पुरुषों की शरण मांगा करते थे, इस प्रकार उन्होंने उन्हें जिन्नों को और चढ़ा दिया। वअन्नहुम ज़न्नू कमा ज़ननतुम अन लन यबअथल्लाहु अहदन। और ये कि उन्होंने गुमान किया जैसे कि तुमने गुमान किया कि अल्लाह किसी नबी को कदापि ना उठाएगा। और ये कि उन्होंने गुमान किया जैसे कि तुमने गुमान किया कि अल्लाह किसी नबी को कदापि ना उठाएगा, जैसे कदापि ना उठाएगा है। वअन्ना लमसना अस्समाअ फ़वजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन वशुहुबन। और ये कि हमने आकाश को टटोला तो उसे सख्त पहरेदारों और उल्काओं से भरा हुआ पाया। वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्समअ फ़मन यस्तमिअल आन यजिद लहु शिहाबन रसदा। और ये है कि हम उसमें बैठने के स्थानों में सुनने के लिए बैठा करते थे, किंतु अब कोई सुनना चाहे तो वो अपने लिए घात में लगा एक उल्का पाएगा। वअन्ना ला नदरी अशर्रुन उरीद बिमन फिल अर्द अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा। और यह कि हम नहीं जानते कि उन लोगों के साथ जो धरती में है बुराई का इरादा किया गया है या उनके रब ने उनके लिए भलाई और मार्गदर्शन का इरादा किया है। वअन्ना मिन्ना अस्सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक कुन्ना तराइक़ क़िददन। और यह कि हम में से कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ लोग उससे निम्तर हैं, हम विभिन्न मार्गों पर हैं। वअन्ना ज़नन्ना अन लन नुअजिज़ल्लाह फ़िल अर्दि वलन नुअजिज़हु हरबन। और यह कि हमने समझ लिया कि हम ना धरती में कहीं जाकर अल्लाह के काबू से निकल सकते हैं और ना आकाश में कहीं भागकर उसके काबू से निकल सकते हैं। वअन्ना लम्मा समिअनल हुदा आमन्ना बिही फ़मन युमिन बिरब्बिही फ़ला यख़ाफ़ु बख़सन वला रहक़न। और ये कि जब हमने मार्गदर्शन की बात सुनी तो उस पर ईमान ले आए, अब तो कोई अपने रब पर ईमान लाएगा, उसे ना तो किसी हक के मारे जाने का भय होगा और ना किसी जुल्म ज़्यादती का। वअन्ना मिनल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फ़मन अस्लम फ़उलाइक तहर्रऊ रशदन। और यह कि हमें से कुछ मुस्लिम आज्ञाकारी है और हम में से कुछ हक से हटे हुए हैं, तो जिन्होंने आज्ञा पालन का मार्ग ग्रहण कर लिया उन्होंने भलाई
اور سوجھ بوجھ کی راہ ڈھونڈ لی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہے وہ لوگ جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہو کر رہے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور وہ پرکاشنا کی گئی ہے کہ یدی وہ سیدھے مارگ پر دھیرے پوروک چلتے تو ہم انہیں پریاپت جن سے ابھشکت کرتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ ہم اس میں ان کی پریکشا کریں، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے پٹرائے گا تو وہ اسے کٹھور یاتنا میں ڈال دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہے، اتہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ اسے پکارتا ہوا کھڑا ہوا تو وہ ایسے لگتے ہیں کہ اس پر جتھے بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، کہہ دو میں تو بس اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دو میں تو تمہارے لیے نہ کسی ہانی کا ادھیکار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہو اللہ کے مقابلے میں مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس سے بچ کر کترانے کی کوئی جگہ پا سکتا ہوں۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، سوا اللہ کی اور سے پہنچنے اور اس کے سندیش دینے کے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اوگیا کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ سدیو رہیں گے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وہ جان لیں گے کہ کون اپنے سہایک کی درشٹی سے کمزور اور سنکھیا میں نیوتر ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، کہہ دو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ نکٹ ہے یا میرا رب اس کے لیے لمبی اودھی ٹھہراتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، پروکش کا جانے والا وہی ہے اور وہ اپنے پروکش کو کسی پر پرکٹ نہیں کرتا۔ الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اس ویکتی کے جسے اس نے رسول کی حیثیت سے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے نگرانی کی پورن ویوستھا کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، آکہ وہ یقینی بنا دے کہ انہوں نے اپنے رب کے سندیش پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اسے وہ گھیرے ہوئے ہے اور ہر چیز کو اس میں گن رکھا ہے۔ سورہ الجن پوری ہوئی۔